Oh, na nasad ning dili masabtan ay. Mao ni siya ning dili masabtan. Gusto og true love pero grabe ka cheater. Ay sus Ginoo. Wa di mamao. Wa lagi ni mamao. Kani grabe ni ba? Grabe ka ba? Nganong gusto man kag true love nga daghay man kay uyab? Kau di ka masabtan ay. Adoy, sus Ginoo. Nganong gusto man kag true love nga bigaon man kang dako, ha? Ay, nga man. Ginigigil mo ko, day. Pero may gani, good boy ko karon. Kay di pa na. Lami jud ka ihag sa liog ba? Unsa na, murag sudan ba? Nagluto kag pinirito pero naisabaw. Or imong giingnan imong barkada nga pag unara kay bagdongan rata. Oh, di ba walay connect? Sabta na lang good. Oh, gusto true love pero sige pagpangitag lain. Ay asang true love ana, asang hustisya ana, ha? Asang hustisya. Di na mamao ba? Ay. Basi napas mura ka day. Kaon sa didto kaw. Delikado ra ba na sakit? Na. Mao nang kamatyan sa akong kaila. Kanang pasmo na mao lagi nang epekto. Sumagka kag true love. Nganong sige pa man kag pabiga, ha? Sige pa man kag pangitag lain. Ha? Ngano di ay kung isa ra imong pangitaon nya imong seryosohon di tapos imong ihatag imong kaloyal tagaan nimo time ug pag-amping sa imong uyab di mahanap na nimo imong gusto nga true love. Ay sus Ginoo, mao na karon mao ko mao ka mao natong tanan kung gusto kag true love kanang iseryoso pud ba? Seryoso na ba? Tinud-an na ba na paggigugma? Ay sus, Ginoo, wa lagi gihapon. Pag malas jud ka sa gugma, malas jud ka. Mo?